Ha, 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 bigyan mo. 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 Tanawan nyo na guys. Ha, Oh. ha, ha, Kaluya ang bata guys. Ah. ha, ha, Pwede man siya matulog guys. Yan lang sa iyong mama guys. Ha. ha, 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 bigyan mo. Ha, 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 bigyan mo. Ha, 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 Pagkakuya guys. ha, ha, bigyan mo. Ha, 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 bigyan mo. Ha, 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 nanggigil. Ha, 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 bigyan mo. Ha, 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 bigyan mo. 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 Ha, 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 bigyan mo.